mama na la Guinée bataka uya muyimu fafe na kansa de woye trema tenu turumate halonni yibataka la Guinée dikende birna matori tombi singe sente walke gasugande e makana ngene yi lorunda ngiri afriande UMS walke rakol kole katara be 13 mois manaka mufiri asande Burkina ta coup d'état na tombi donga prim fama sade ne na mfari DJ Obi ha mix na ya studio amin ideal ha biye bomma skilele bit bomb boy GTR bit bomb boy juna rapé yandi woma goro juna rapé wodo ho wotele mato juna rapé non di fafe falade wulle fafe filide non di fafe falade wonto wala ka defolo ma kiti sena ma procureur no e idina ka mai ka Sean White ne tambara mase e no mone la Guinée bogo yigade atentenda sibitade e to fe rona fenge mirisi ga ma hanto go ne regel refera na fule so to ki fetenken permetana no mo bogo na fule wali ma wali fanyi mura bare man faye e tarabana yikiti mole mule garabu sariya banga ala ko na findi la muntu ila sariya mabiri fonke yeri ga avenir kana na fule ko wota sume biri yataki masen fare tagi ga ko lenu wo se don wo fure ni sume fanga findi exemple la mengene refama na fema musu sanyi bombo na ifura gira munasa na sariyele magoro turmate na kamfala we ga printer sa wo fe faga muma anfa ya wambala Guinée date na ya concursion vol en bande organisée recel des fonds publics reproché à 1. Yoma SA de nos jours. La somme d'argent disponible dans les livres d'Ecobank Guinée SA pour ces trois structures, à savoir Yoma Logistique, Yoma SA, Yoma Group SA, est estimée aujourd'hui à nos jours, à date au moment où je vous parle, d'un montant environnant 185 milliards 483 millions 456 079. Somme déposée depuis 2019. Aujourd'hui, à nos jours, est de 404 milliards 280 millions 427 518. Il est constant que les faits précités sont constitutifs d'infractions qui portent gravement atteinte à la confiance publique et aux intérêts. Ako bukyo ko foku yeba fixe ça politicien nous gere ma sauve sente na ngafira gele bara mini ne gele ene fera yere na fe unyi de teger docteur dans sa nambe la gnadi bo sabiri na tawali yama ala ko rafin de transition inclusive ra pour politicien de mutinga ta unyi kima na uya bara ma sa ta untinga na fanyira mriga uya sente ku ramufera kono wali kendera ba fe na nyama muna fama alko menge woteri no modo de kiarage agano la Guinée rasiga de yare na fe mamar ma fode sentongo rabagne na sa mende furuma bombo turuma ta na kanjite we ga printera sa wo fe faga moma anfa ya wamba la Guinée data na ya. C'est de faire en sorte que les membres du CNT qui viennent d'être nommés prennent fonction rapidement et qu'un chronogramme soit fait et que le peuple guinéen puisse connaître. Voici de là le délai qui vraiment que le CNRD se fixe par exemple pour faire la transition en Guinée. Awon kelmeni wongo yama UMS nama société khayrate na findir na la Guinée bata khalu la Guinée ku fayda yusi yomuna wali kesal mu fi manga don na société ma kike kere na xamma Alfred wa 13e mois UMS menge moma na sofeira e fana ta na ma yitene aklemate alako ko la dumbu no me malide kiana re SMIC salaire minimum d'Guinée ala Guinée ka salaire urun kiyo kibe 440 000 francs na hagoro na labede na ngere bo fe salaire mu wali ke daily na fema juste le no santongera bagne na sa ne frima bombo otruma te na kanjite we ga printera sa wo fe faga moma an fa ya wamba la Guinée data na ya. 2021 est passé. Nous sommes aujourd'hui le 24 janvier. Jusqu'à présent, nous ne sommes pas en possession de notre 13e mois, tandis que ça a été signé dans l'accord, ça figure là-dedans. C'est de nous rétablir dans nos droits en respectant ici les accords qui ont été signés. S'ils respectaient ça, on n'allait pas arriver jusque-là.
kafi wo mala weekend woni Senegal la lufuya Zimbabwe wo bombo Gambi wora mina yama ondi lira na ko na ko katara bi ko na krime talu ko yitala te dangi na nyama firala ba hanyin ko bi lu deti muti foya madengu miliya dunya nan tiga na ke fu bafu ni wala kade so ko ne gari jobala na nyira fanga fa fala sinna solal to kiana kama alo jobala itulu matirna tende sa nyama sa ko ba sinna solal khafema mutru matiri ama senyinei bifuma mona mufuma siri bala fumuma dende mo mutambombo fogamba no ne mulo mumbombo mutala mune bombo mutala mune sango la gine kabiri wono o makobisili otamuno mamone pado mayo bunda alobo ribori la ba makina re ono sigabere de mumbonya musama hawo sege wakati biri kade final bagla mumbe mumama national wasiga demi final anamala final kan yo kandi kinara million de passement kono muskama dede hamula manyendo bul bombo edamba no crise ya mobile fakade yiborima ya horo gang kalum king Mbatin walsane gari jobala Kebar seni yangi tongofe aso manyama yira Afe kobira bane muma na afe kobira Kenara baga na mune muma fefema Kabisante 11 la gine kende sane kambuaro geli Seruture wakata gbegwe na gafaka na kui Toguya gade barma woto nene fakel rufa Jambe kikeri mouron sundu yo fonyer na fema Awa yitala tangi genuna Na yere ane hane gafurun kumbe Na asafi da gora bebe Alaka yafa kambuaro frede mabende yele fwebe Ogafe bakono mane obarde bonye Foreta ke barnu baga fitoto fo Burkina Wayam fera fema na gandangi fe e fangata E famenge yam fena na baga ya ili mengera Kafisi miti logo finkar mabula ferata Kotala te dangi fe fara garabande fari Gole Isaac namfana e kaki banye kui Bakabore gamenge ya Burkina fotore Na population minege bela bombo sore be Orobura mali goro la gineto Burkina Ngene ge fore nyamane safe gambi webirimba Na fema sentongere bagne na sa sore fruma bombo Trumate na gangite Concitoyens, concitoyennes, amis du Burkina Faso, au regard de la dégradation continue de la situation sécuritaire qui menace les fondements même de notre nation, de l'incapacité manifeste du pouvoir de M. Roch Marc Christian Kaboré à unir les Burkinabés pour faire face efficacement à la situation. Awaye kelma denare amunyoma amaska madenare amamunara fema asatina hangasi ana mafindi konera demokrasi nambata bogareba onkere ma ribarna muyina rame fonde goma ne ribarna muyina rame lonni mane ribarna muyina rame kunyira pimane alsago napsago espace tele sago ogane gari salum bande giala na micro wafala na hamakipoko anu ogane gari suwi biavogi ala sante ya makafu prindi kundi awal nu fantana mena magbakwa borna hawa sama tombe dawda bilaka foyi mugo yati se ma fatanu na leslibe nena fana kujeke ba walde brunati de la ngunde journal raperi bata on walsa otana oga wale beni mu ha barfira halati mo fama tombi betsa de wasago alsago nepsago jankle wasago